এটা আমার পম্বন ব্রিজ। পম্বন ব্রিজ ইয়াড়ে যাবে রামেশ্বরম, ইয়াড়ে যাবে মণ্ডপম। দেখো যে দেখুন যেতলে আমার ট্রেন যাচ্ছে এই ব্রিজটা সমান হয়ে যাচ্ছে। আর যেটা জাহাজ মানে যাচ্ছে জাহাজ মানে ইয়াড়ু জাহাজ যা পুরা এই ব্রিজ নয়া পম্বন ব্রিজ উঠি যায় উপরকে উঠি যাচ্ছে পুরা। আর এটা জানে ইয়াড়ে বি উঠবা ইয়াড়ে বি উঠবা দুই সাইড উঠুছে এই ব্রিজটা জুনাটা। আর নয়া যেন হয়েছে এটা পুরা উপরে উঠে যা তার তলে জাহাজ যা জাহাজ যে সারলে যেন ট্রেন যা পুরা সমান হয়ে যা তলকে পলে আবা যেন উঠি দেবা তলকে পলে আবা। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्बलपुरी ट्रेन इनफॉरमेशन। आज भिडियो में देखमा किछि दिन आगु आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करथिले रामसर में थिबा नवा पम्बन ब्रिज। से ब्रिज देगुरी ट्रेन मंडपम रु रामेश्वरम के ट्रेन जाउछे। रामेश्वरम मंदिर केन अछि, पम्बन ब्रिज केन अछि, मैं सब गूगल मैप रे देखो जे देखुन तार आगु नवा पम्बन ब्रिज रो वैशिष्ट्य और लाभ काना अछि देखि दउ। परा देखि परबे रामंक पवित्र भूमि सह संयोग नूतन पाम्बन ब्रिज उद्घाटन वैशिष्ट्य है भारतर प्रथम वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र सेतु समचालित उत्तोलन इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण जंग प्रतिरोध उच्च गुणात्मक पेन तीव्र लवणयुक्त पानी सुरक्षा फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक सब व्यवहार होती। लाभ कौन देखा ये ब्रिज पम्बन ब्रिज लाभ है पवित्र तीर्थक्षेत्र रामेश्वरम पर्यटन वृद्धि सुरक्षित अधिक दीर्घस्थायी एवं दीर्घकालीन रेल संयोग ट्रेन एवं सामुद्रिक जहाजर सुगम चलाचल स्थानीय विकास उन्नति सहित नूतन अर्थनैतिक सुजोग सृष्टि। पहला कथा है भारत में आम 4टा धाम अच्छे और 12 ज्योतिर्लिंग अच्छी। 4टा धाम अच्छे रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ, पुरी। 4टा धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग अच्छी। रामेश्वरम गोटे धाम मिल और ज्योतिर्लिंग मिल गोटे। तारे में गूगल मैप देखो जे पम्बन ब्रिज केन अच्छे, रामेश्वरम मंदिर केन अच्छे देखुन वीडियो लास्ट देखुन बहुत से बुझी पारबे। देखि पारथबे एटा हमर भारत, एटा जे पूर्व, एटा जे पश्चिम, एटा जे उत्तर, एटा जे दक्षिण। और हमर रामेश्वरम केन अच्छे देखुन एटा हमर श्रीलंका। श्रीलंका जेन अच्छे इना आगु थिला हमर राम सेतु पर इनो अच्छे हमर रामेश्वरम। देखो एटा जे रामेश्वरम आ इनो अच्छे पम्बन ब्रिज। देखिए ये पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज अच्छे यहाँ आम पम्बन ब्रिज, यहाँ आम नवा पम्बन ब्रिज यारोटा यहाँ हूँ जुना पम्बन ब्रिज। तो ट्रेन मैंने जो रामेश्वरम के ब्रिज देवरी रामेश्वरम के ट्रेन जावा। यहाँ पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज याड़े जी रामेश्वरम, याड़े जी मंडपम। देखो जे देखुन याड़े पहला देखमा ट्रेन लाइन यहाँ अच्छे याड़के यहाँ हूँ एनएच। तो ट्रेन लाइन आम इन पम्बन गोटे रेलवे स्टेशन भी अच्छे। पम्बन रेलवे स्टेशन आगे आम इन अच्छे आम रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। देखो ना देखुन देख पारे यहाँ आम रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन रु आगे ट्रेन लाइन न यहाँ पुरी बोला अच्छे लास्ट रेलवे स्टेशन। आम पम्बन ब्रिज रु यहाँ पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज याड़के आम इन मंडपम रेलवे स्टेशन। देख पारे मंडपम रेलवे स्टेशन। मंडपम रु सीधा जी आम चेन्नई आड़के जे पार्बे। आम यहाँ पम्बन ब्रिज अच्छे। पम्बन ब्रिज यहाँ नवा पम्बन ब्रिज यहाँ आम जुना पम्बन ब्रिज। बोला इन केन्ता हो देखुन देखते आम ट्रेन जाऊे ब्रिजटा समान हो जाए। जहाज मैंने जाऊे जहाज में यार जहाज जा पूरा ये ब्रिज नवा पम्बन ब्रिज उठी जाए ऊपर के उठी जाए पूरा। यहाँ जाने याड़े भी उठवा याड़े भी उठवा दुई साइड उठुचे ये ब्रिजटा जुनाटा। और नवा जेन है यहाँ पूरा ऊपर उठी जा तार तले जहाज जा जहाज जे सारले जेन ट्रेन जा पूरा समान नहीं जा तलके पले आवा जेन उठी देवा तलके पले आवा। तो आम जहाज मैंने जा नवा पम्बन ब्रिजटा ब्रिज पर ऊपर उठी जा और आम जुना पम्बन ब्रिजटा यहाँ आम दुई साइड याड़े भी उठवा याड़े भी उठवा जो ट्रेन जा फेर तलके पले आवा समान नहीं जा ट्रेन जा रामेश्वरम आड़के जा। तापर आम जो नवा पम्बन ब्रिज काम चलूला सब ट्रेन मैंने आसिक मंडपम रेलवे स्टेशन मंडपम रेलवे स्टेशन तक आसूला। मंडपम रामेश्वरम के नहीं जाऊे जदि रामेश्वरम जीवार के एने जाऊे रोड ब्रिज देकर
যাওলে এটা হচ্ছে আমার মণ্ডপম রেলওয়ে স্টেশন। এটা হচ্ছে আমার মণ্ডপম রেলওয়ে স্টেশন, এটা হচ্ছে আমার NH। যেତେବେଳେ ট্রেন মানে নୂଆ ପମ୍ପମ୍ରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ନାଇଁ ଯାଉଥି ମଣ୍ଡପମ୍ ତ ଆସୁଥିଲା ମଣ୍ଡପମ୍ରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ନାଇଁ ଯାଉଥି ଇନୁ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଦେଇ ପଡ଼ୁଥିବେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ହଲଦା ନେଇଛେ ଏ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଯିମା ବୋଲେ ତାର ସେ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକରି ପମ୍ପନ ବ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ କହୁଛୁ ପମ୍ପନ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକରି ଯିମା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଇନ ଅଛେ ନୂଆଟା ପୁରୁଣାଟା ଇନ ଅଛେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଇଟା ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକରି ଯିମା ବୋଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯିମା ବୋଲେ ସେଟା ଆମର দেখুন রামেশ্বরম মন্দিরে যিমা এটা দেখো এটা যে রামেশ্বরম রেলওয়ে স্টেশন, রামেশ্বরম রেলওয়ে স্টেশন ইন আছে আর রামেশ্বরম মন্দির ইন আছে। দেখে পাবে রামেশ্বরম মন্দির এটা রামেশ্বরম মন্দিরের ফটো মধ্যে দেমি ইন বাহারবা দেখাই এটা আমার রামেশ্বরম মন্দির জ্যোতির্লিঙ্গ বিলয় আর আমার ধাম বিলয় রামেশ্বরম ধাম বিলয় উঠে আর জ্যোতির্লিঙ্গ বিলয় দুইটা এটা মন্দির দেখি পারলে মন্দির নো তারপরে ধনুষকড়ি বীচ কি যা এটা NH কে আলা এটা হচ্ছে আমার NH ইয়াড়ে যাবে বলে এনে হচ্ছে আমার ধনুষকড়ি বীচ তো কেতটা ডোঙা মানে আছে দেখে পাবে এটা তো সমুদ্র এটা ইয়াড়ে আমার বলে সিধা ধনুষকড়ি বীচ কি যা তো দুইয়াড়ে রোড আছে দুইয়াড়ে সমুদ্র এটা এনে হচ্ছে আমার ধনুষকড়ি বীচ মু ফটো দিয়ে দেমি দেখে রাম সেতু লেখা আছে ধনুষকড়ি বীচ তামিলনাড়ু এন্ড পয়েন্ট ইন্দিরা পয়েন্ট তামিলনাড়ু এন্ড পয়েন্ট এটা লাস্ট পয়েন্ট এটা তার আগে আমার বলে ইন হচ্ছে আমার রাম সেতু যেটা আগরু লা যেটা শ্রীলঙ্কা কি জিমা ইয়াড়ু করি যে পারমা শ্রীলঙ্কা গিয়ে সে রাম সেতু এটা ইয়াড়ু করি আগে গিয়ে বলে 30-32 কিলোমিটার হবা এটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা পলাইলা এটা শ্রীলঙ্কা এরিয়া এটা দেখো রাম সেতু আদান ব্রিজ বি কোশ্চেন এটা কি রাম সেতু এটা তো আজ ভিডিও अंता कि रामेश्वरम मंदिर देखी पारे पम्बन ब्रिज देखी पारे केन अच्छे जे आ धनुषकड़ी बिल देखी पारे तो यदि भिडियो भल लाइक करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे थैंक यू।